Hello everyone, we are the group 5. So for today we will discuss the chapter 5 entitled Human Act and Values Education. So for today's discussion, you can learn human acts, integrity, discipline, hard work, duties and rights of the Filipino people necessary to properly control human act, and lastly, Filipino citizen voter education. First is human acts. These acts refers only to those acts that proceed from a deliberate and freely willing human being. So, ang kanina act kay nakatumong siya sa binuhatan sa usa ka tawo, internal man or external man kini nga binuhatan. Example kay paglilibang, like manood ng video sa YouTube, mag-Facebook, mag-TikTok, kana bitong mangita kag lingaw. And another example is kana mag-exercise og daghan pa. So based on my understanding that this act is you are free to do whatever you want as long as dili lang ka makulong. Pero pwede gud gihapon nimo siya buhaton kay you're free to do man. So kay from the word freely willing human being, you're free. So ang kani nga act walay magmando nimo kung unsa imong buhaton. Integrity. Integrity is the quality of being honest and having strong moral principle or moral uprightness. So integrity is binuhatan sa usa ka tawo. Example sa integrity ay ang pagiging tapat o honest. Bisa akong nasabtan ang kani nga binuhatan kay dili na kailangan og kompromiso sa ubang tao. Naa na sa imuha kung maging honest bata para magbuhat og tama na binuhatan. Next is discipline. The quality of being able to behave and work in a controlled way which involves obeying particular rules or standards. From the word discipline o disiplina ay nakagawian na nato like sa ato mga parents ginadisiplina ta nila. Example, bawal ta magpagabi og uli or ayaw pag inom-inom og alak kay makadaot na. And another example is ayaw paggasto-gasto sa butang na dili kayo nato kailangan. So with that example, lakasin natin atag disiplina kay gisunod man nato ang mga giingon sa atong mga parents. Hard work refers to a person tending to work with energy and commitment, diligent and efficient, hardworking and trusted administration. Para sa atua, hardworking kaayo ta para ma-achieve ang atong goal sa kinabuhi. Nag-study ta pag-ayo para na atay ma-answer ini quiz, assignment or oral recitation. O sa mga trabahante sa company, hardworking kaayo sila aron dili sila mapatanggal sa trabaho, and also naa sila sweldo aron pang tustos sa ilang needs sa family. So now we are done with the human act, integrity, discipline, and hard work. So let's proceed to the duties and rights of the Filipino people necessary to properly control human acts. Number 1, duties of the people. At this point, we need to understand that republic is have a certain duties or obligation that we need to perform, and these duties of the people are the price of freedom and of the rights which we enjoy. The following are the duties of our people to the state. A. To vote honestly and wisely. Dapat mo boto jud ta og honest og wisely. Dili nato botohan ang usa ka kandidatong responsible og walay plano ipalambo ang atong bansa. Dapat mo boto jud ta sa kandidato na tarong, responsible sa iyang position og dali maduulan. Og botohan nato ang usa ka kandidato na determinado na makapagpalambo sa atong barangay o bansa. End of the day, if dili ta mo boto og honest og wisely, luoy kaayo ta. B. To obey the laws of the land. As a Filipino citizen, kailangan jud nato i-respect o sundon ang mga pamalaod sa uban like law of the land. Example, magtanom sa dili ato ang yuta. Another example is ang kuno nato ang yuta nga dili imuha. Dapat respetuon nato labaw na kung naay tag-iya o wala ang usa ka lupain. C. To respect public authority. Kailangan dyan nato sila respetuon ang mga pampublikong autoridad. Example sa pampublikong autoridad is a teacher. Need nato sila respetuon kay sila atong ikaduhang ginikanan, and at the same time ginatudluan ta nila para na atay knowledge. Another example is a doctor. Ay ginaayo or ginatambalan nila ang mga taong naysakit. So sa kana pa lang nga way na paghatag nila og tarong na serbisyo, dapat gyud nato silang respetuon. D. To be loyal to the republic. As a Filipino citizen, daho kayo siya og impact sa atong nasod ang pagiging tapat sa republika. Example sa pagiging tapat o loyal sa republika is ang pagtulong sa kalamidad ug daghan pa na way na pagtabang. So, in that way, we can be loyal to the republic. E.
to defend the motherland. Yes, dapat yun nato i-defend atong motherland na atong gipuyan og diha pud tanag dako. Kay kung once ang pingan, ingatan og hinluan ang atong palibot, dili lang kita ang mga tawo ang makabenepisyo ana, apil na pud ang mga hayop. So karon labon sayo pa, i-defend yun nato atong motherland. F. To pay taxes to the government. So being a citizen in that country, or let's just say in the Philippines, obligation jud nato na mobayad og taxes. Kasabot naman taon sa taxes, di ba? Why nagabayad tag taxes? Example sa taxes is property like lupa, infrastruktura, at iba pa. So, the question is, asa naabot ang mga taxes na atong ginabayad? So, ang atong mga ginabayad nga taxes is mapadulong di ito siya sa mga projects sa government like pagpapaunlad sa atong bansa. Lastly, letter G, to take active interest in the local, national, and international affairs. So, as a human being, we need to have interest sa local, barangay, man o purok, sa national, and also sa international affairs. Kung unsay mga kalihukan o mga nahitabo karon, aron aware sad ta sa mga panghitabo karong panahona. Number 2, rights. The following are the various classes of rights that a citizen of a democratic state must enjoy. We have 5 classes of rights, which is natural rights, civil rights, political rights, constitutional rights, and statutory rights. Natural rights are basic rights that include the right to life, liberty, and pursuit of happiness. So, kanina rights o karapatan kay sama sa akong giingon sa Human Act, we are free to do whatever we want. Free ta malipay kanang walay makabut sa ato kung unsaon nato pagdala sa atong kinabuhi, malaya tang magmahal, and malaya tang mabuhay, o malaya tang abutin ang atong pangarap basta magsumikap ng gyud ta. Basta kini na act is karapatan nato bilang tao. Civil rights are those rights that the law will enforce at the instance of private individuals for the purpose of securing them the enjoyment of their means of happiness. Kanina rights is same lang siya sa natural rights, karapatang pangtao. Example, karapatan nating mabuhay sa paraan na gustuhin natin, karapatan natin sa ating mga ari-arian, and also karapatan nato na mangayo og tabang sa korte para sa kanang mga hustisya. Political rights. These rights which enable us to participate in running the affairs of the government either directly or indirectly. Kanina rights or karapatan is pwede tang makialam sa mga gawain sa government if ilang mga pamalaod is angay ba sa atwa bilang karapatang pangtao o sa atong nasod. Example sa political right is right to vote. Karapatan natong iboto ang usa ka kandidato na responsible para sa kana na posisyon o iba pa. Constitutional rights. These rights define and protect the human rights as well as the government rights. Kanina rights nagaprotect siya sa human rights and also government rights. Dili sa tanang butang like human rights, limitado lang. Dili ingon kay malaya, so malayo kang pumatay ng tao ganon. So dili lang also sa governments like magmugna sila og batas kay ipatupadayon mo. Limitado lang pud kung kana ang law is angay ba sa atwa og sa ato ang nasod. Well, sa ang kanina rights ginalimitahan ato ang karapatan og sa government. Lastly, statutory rights refers to a right granted under a federal or state statute. Statutes are laws enacted by a specific legislature or governing body that can be used to resolve a variety of different legal disputes. Example of statutory rights is karapatan nato na mopalit og murang gamot, karapatan nato iuli ang gipalit na gamit kung nay damage, and also karapatan sa minimum wage. So ang statutory rights DI is kanang related gyapon siya sa human rights. Filipino Citizen Voter Education. Ang Filipino Citizen Voter Education ay responsibilidad sa pagtukoy kung sino ang winubo, pinoto ng mga tao, karapatang pantao, at kung anong paraan gamit ng tatakbong leader ng kanilang pamahalaan, at isa pa ang ugali dito. Next. What is rights of suffrage? Suffrage is karapatan ng tao na makaboto. At ang tatlong dokumento na sakop nito. Una, UDHR or Universal Declaration of Human Rights.
pinaka-importanteng dokumento dahil dito nakalagay ang mga karapatan ng bawat tao. Next is the International Covenant on Civil Political Rights or ICCPR. Batas na nagbibigay ng kalayaan ng mga proteksyon ang maproteksyonan ang kanilang pribadong buhay at karapatan. Last is Philippine Constitution. Hinahati nito sa kapangyarihan ng legislative, executive, and judicial. Next is ditong dokumento nito ay naglalaad ng equality at para makadesisyon ng mga tao na makaboto rito. Next is who are qualified to vote in Philippine election. First is mamamayan ng Pilipinas or kasalukuyang nanirahan sa Pilipinas. Pangalawa is edad 18 years old pataas. Pangatlo is mamamayan na nakatira sa isang munisipalidad at nagpropose na doon magboto 6 months before ang election. And last, mga taong di lumabag sa batas. Next is who are qualified to vote under overseas absentee voting law. First is mamayang Pilipino na nagtrabaho abroad. Pangalawa is 18 years old pataas na nagpa-register lang sa oras ng election, sa araw ng election rather. Pangatlo is nakalipat lang na mamayan ng Pilipinas, mamayang Pilipino galing sa ibang bansa at sila ay may sapat na dokumento at affidavit para tumira ulit sa Pilipinas. And last is permanenteng mamamayan ng Pilipinas. Last is who are disqualified below to vote Philippine election. Una is mga taong nakulong less than a year or mas mababa pa sa isang taon. Pangalawa, mga taong naakusahan ng rebellion, drug pusher, illegal possession of firearms, etc. Pangatlo, hindi aktibong tao or walang kakayahang bumoto. Last but not the least, walang kaukulang dokumento or kolorum. Human Act and Values Education. 5. What are the action points of a citizen voters in exercising the right of suffrage? A. Before elections. Register during the period allowed for voter registration. So kaning sa registration, before jud ta mo vote sa usa ka candidate o before ta mahimong candidate sa political, is need jud nato maparegister sa COMELEC. Kay diha may balaan kung asa gyud ta nabilong nga lugar, kung asa gyud ta dapat nga lugar mo boto. Be informed of the issues, platform, and personalities of the political candidates. So sa before election, need yun na ito mahibala ng issue sa mga candidates sa political. Because mo na siya ang kinahanglan nato makitaan kung kinahanglan ba nato na siya butuhan or kinahanglan ba nato na siya padaugon. Then of course, kinahanglan po nato mahibalaan kung unsa ilang mga platforms nga gusto nila matupad in case sila ang modaog. So, ang pinaka-importante sa tanan is ang personality sa political candidates good. Kay diha nimo makita kung angay ba gyud sa padaugon o angay ba gyud sa ana nga posisyon. And also, kinahanglan gyud nato mahibala ng personality sa usa ka political candidate. Kay diha nato mahibalaan kung naatay mga emergency nga kinahanglan, willing ba na siya mutabang nga dili labag sa iyang kalooban. And next, set specific guidelines in choosing government leaders in the terms of the candidates' social affiliations and interest and competence, lifestyle, and the performance records. So, diri sa set specific, kanigid siya is pag naagyo tay piliun ng mga government leaders or mga political leaders, labi na sa mga candidates sa political, is naagyo tay ginasunod na guidelines. Conduct, participate,
in a public debate that would inform citizens and gain the commitment of the candidates to integrate foremost the interests and welfare of the citizen in their program of government. So kani sa conduct participate in a public debates that would inform to citizens. So mao ni siya, for example, tong gibuhat sa mga presidente nga tung nidagan og mga presidente. So giba nagdebate sila atubangan sa kadaghang tao sa public nga area. Then naay mga question gipanghatag sa ila na sila mga tagsa-tagsang tubag. So mao ni siya ang example sa conduct participate in a public debates. So next, B, during elections. First, vote according to your conscience. Next, volunteer in organizations that work for clean and peaceful elections. And next, protect the integrity of your own vote from any other undue influence. And next, watch out for instances of the cheating in the elections and inform authorities and the rest of the electorate of such as activities. And now, letter C, after elections. First, be vigilant in the counting and canvassing of the votes. Next, attend consultations and public hearings and participate in a local special bodies. And next, legislate advocacy. Kaning legislate advocacy is a process where citizens talk with the lawmakers and other implementer in the government to ensure that the concerns and welfare of the general public are included in the discussion and making of laws. So next part gihapon ni siya sa letter C, after election. The citizen voters can also engage in the political and electoral process in the other ways such as, so first, making views known to the elected representatives. Next, supporting campaigning for a political party. And next, supporting initiatives of the civil society organizations to ensure honest and peaceful elections and running for office. And now, let's proceed for a letter D, the election process. These are the steps in the elections process. So first, registration day. So kaning sa registration day is mao ni ang time nga magpa-register sila sa COMELEC or kita. Dili man sila pwede modagan as a political candidates kung wala nakabutang ang ilang pangalan o wala naka-register sa COMELEC. Kita po dili po ta pwede makabote kung wala po ta na-register sa COMELEC. Next, revision day. And next, list of the votes. And next, casting of votes and counting of votes. And next, preparation of election, returns, and other reports. So next ani, nakoy mga ipakita ng mga pictures or examples sa registration day, revision day, list of votes, casting of votes, and counting of votes. So mo ni siya ang first picture, registration day. In electoral system, voter registration or enrollment. Bisa nakita niyo sa picture, mo ni siya ang time nga magpa-register ta sa COMELEC. So mo ni siya ang next picture, revision day. The process used to update the preliminary list of electors and the National Register of Electors once an election. So next picture, list of votes. There is a list of votes. We can see how many voters there in each province. So makita ninyo diya sa picture how many voters there in each province. So the next picture is casting of votes. So makita ninyo diya sa picture, mo na siya ang mga example nako sa casting of votes. So this is the next picture, counting of votes. There is a example nako sa counting of votes. Makita ninyo diya sa picture. For example, kana bitong mahuman na tagboto tanan or mahuman nagboto tanan tao. So diri na gyud nato makita kung kinsa gyud ang mudaog as a government leader. Mao ni siya ang example nako sa counting of votes. Next, part gihapon ni siya sa letter D, the election process. So this is the distribution of election returns. So first,
Board of Canvasser for President and Vice President. Next, Board of Canvasser for Senators. And next, Board of Canvasser, Provincial, City, District, and Municipal. And the last, proclamations of winning candidates. So kaning proclamations of winning candidates, so nako example ani nga ipakita or pictures. So mo na ko example sa proclamation of winning candidates. So makita ninyo diya sa picture si Bongbong Marcos, si Sara Duterte ug ang mga senator nga nidaog atong last election May 2022. So that is my example of proclamation and winning candidates. That's all my discussion. Thank you for watching and listening. Bye. Citizen voter participation in political affairs. There are 5 types of citizen voter. Una, initiation and referendum. Pangalawa, plebiscite. Pangatlo, sectoral representation. Pang-apat, local special bodies. At ang panghuli, absentee voting system. Initiation and referendum. Through the system of initiative and referendum, the people can directly propose, exact, and reject laws at the local level. Citizen may directly propose amendments to the Constitution by a petition of at least 12% of the total number of registered voters, where 3% of registered voters in each legislative district presented. Ang initiative daw kay isa ka pamaagi na ang mga tao kay pwede silang mosuggest og isa ka batas na dapat may sa batas gamit ang ilang gibotohan sa na modaganay. Example like anang kapitan. Mao na siya na matag isa ka botante kay naay posibilidad na mamahimong batas ang ilang gustong bag-ong ipatupad kanang ilang mga suggestion or ilang gustong mabuhat na tama para sa moabotay na pagka-leader. Ug ang referendum mao ni ang ilang isa ka paraan sa isa ka panukalang batas. Isa ni siya ka grupong botante na nagkasundo kung kinsa ilang botohan ug kinsa ilang dili botohan gamit ilang matag isa ka boto. Dapat pod naa sila'y isa ka tawo na ilang padaugon ug kung kinsa ilang napili. Plebiscite. Through plebiscite, the people approve or reject the call for constitution, approve or reject proposed change in the constitution and the local level expressed their will on certain local issue. Ug ang plebiscite kay isa ka paraan para makakuha og ideya ang mga modaganay gamit ang matag isa ka opinyon sa tao. Example, ilahang sulbadon ang isa ka isyu sa ilang barangay. Og once mosulbad to ang isyu, na siya chance na modaog kay iyaha manang sulbadon ang isyu or problema sa inyong barangay. Mao na ang plebiscite, manguha sila og ideya sa tao na isyu unya ila kining sulbadon. Ug ang pantulo, sectoral representation. The party-list system of representation gives sectors and the chance to be represented in Congress together with our congressmen and women. Ang sectoral representation mao ni ang mga representative na mga leader na modaganay kaya tagaan sila og chance na mamahimong leader sa isa ka barangay. Maong isip leader nila dapat ilang ipakita na kaya jud nila ang mga bulaton ug ang ilang mga plataporma na dapat ikaayo sa mga tao. Ikaupat, local special bodies. Ordinary citizens are called to sit in local special bodies such as local health boards, school boards, peace and order council and development council for consultation. The barangay assembly has the power to hear and judge the report of sangguniang barangay SB performance. Mo ni ang part sa isa ka komunidad ang local health boards, school boards, peace and order council at development council of consolation. Kung naani siya sa isa ka komunidad dapat always jud na ay
may tabo na pagpulong or barangay assembly para maibala nila ang mga kulang or issued about ani kay dapat jud na assembly para maingon kung unsay kulang sa ilang matag isa ka department ug ang pagkabuhaton sa assembly kay para na maingon nila or ma-report nila sa barangay ug unsay kulang ug unsay dapat baton para matama. Ug ang last is absentee voting system. Republic Act 9189 or the Overseas Absentee Voting Law provides for a system which allows qualified Filipino abroad to vote in national election in the Philippines. Ang ingon ni Republic Act 9189 ay nagsasaad na dapat jud moboto ang mga tao na naa sa gawas, example kanang ni abroad nya wala diri sa Pilipinas, unya nagsugod na ang halalan kay Pilipino man pud sila, dapat jud sila na kailangan pud sila na moboto kay member mo pud sila diri sa Pilipinas, unya number 1 rehistrado pud sila diri sa Pilipinas.